आज अगर कोई मुसलमान अपने हैज वाली बीवी की नापाक गोद में अपना सर रखकर कुरान मजीद की तिलावत करे तो मुसलमानों को उसके साथ क्या करना चाहिए। हजरत आयशा ने यह हदीस क्यों रिवायत की है कि मैं हैज की हालत में होती थी और रसूलुल्लाह मेरी गोद में अपना सर रखकर कुरान की तिलावत करते थे। इनसाइड इस्लाम में आपका खैर मकदम, स्वागतम और वेलकम है। आज हमारा टॉपिक है इस्लाम में हैज का फैज। इस पर वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पुराने यहूदियों की तरह बहुत सारे मुसलमान भी हैज को लानत और जहमत समझते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस्लाम में हैज लानत नहीं बल्कि रहमत है। इसलिए आप वीडियो को आखिर तक देखते रहें। आगे बढ़ने से पहले आप ये नोट कर लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीसों के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, अगर आपके अंदर उसे सुनने और बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है तो बराए करम ये वीडियो ना देखें। अब हम अपने मौजू इस्लाम में हैज के फैज पर आते हैं। हैज अरबी लफ्ज है, इसका माना है बहना, जारी होना, खून का बहना। इस्लामी शरीयत में इस लफ्ज का बहुत खास मकाम है, इतना खास कि उलमा इस्लाम जब तक हैज के मसाइल में गोताजन ना हूं तब तक उन्हें आलिम व मुफ्ती माना नहीं जाता है। इसीलिए अक्सर उलमा इस्लाम को उलमाए हैज भी कहा जाता है। गर्ज अगर आप इस्लाम का आलिम और मुफ्ती बनना चाहते हैं तो कुरान व हदीस समझ में आए या ना आए, लेकिन आपके लिए हैज और मसाइल हैज में अबूर और महारत ताम्मा हासिल करना जरूरी है। इस्लाम में लफ्ज हैज के पैटर्न पर एक दूसरा लफ्ज फैज है, और दिलचस्पी की बात यह है कि अरबी डिक्शनरी में फैज का माना भी वही है जो हैज का है। यानी फैज का माना है बहना, जारी होना, लबरेज होना, किसी चीज का कसरत से निकलना और बहना। अलबत्ता डिक्शनरी में लफ्ज हैज और फैज के माना में कदरे मुश्तरक के बावजूद दोनों के इस्तेमाल में बहुत फर्क है। लफ्ज हैज का इस्तेमाल मादी चीजों के लिए होता है, यानी मटेरियल चीजों के लिए, जबकि लफ्ज फैज का इस्तेमाल मानवी और रूहानी चीजों के लिए होता है। चुनांचे इस्लामी लिटरेचर में फैज को पाक, रहमत, बरकत और इनाम समझा जाता है। जैसे अल्लाह का फैज यानी अल्लाह की बरकत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह का इनाम वगैरह, या जैसे बुजुर्गान दीन की सोहबत से बड़ा फैज हासिल होता है। इसी से फैजान का लफ्ज है, जैसे फैजान मुस्तफ़ा वगैरह। इस्लाम में लफ्ज फैज को बहुत ही इज्जत व एहतराम की निगाह से देखा जाता है। इसलिए मुस्लिम लड़कों का नाम फैज, फैजान और फैयाज वगैरह रखा जाता है। मिसाल के तौर पर मशहूर शायर का नाम फैज अहमद फैज है। इसी तरह बहुत सारे मुसलमानों के नाम फैजान रसूल या फैजान मुस्तफ़ा या फैजुल्ला वगैरह है। जबकि मेरे इल्म के मुताबिक अब तक किसी भी मुस्लिम बच्चे का नाम हैज नहीं रखा गया है। चुनांचे आपको इस्लाम में किसी का नाम हैजुल्ला या हैज अहमद या हैजान मुस्तफ़ा वगैरह नहीं मिलेगा। हालांकि हैजुल्ला का लुग़वी माना वही है जो फैजुल्ला का माना है। या आपने आज तक किसी को यह कहते हुए नहीं सुना होगा कि बुजुर्गान दीन की सोहबत से बड़ा हैज हासिल होता है। मेरे ख्याल में इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस्लाम में लफ्ज हैज को खवातीन के साथ खास कर दिया गया है, जबकि लफ्ज फैज को मर्दों के साथ खास कर दिया गया है। यानी इस्लामी शरीयत में लफ्ज हैज को खवातीन की शर्मगाह से निकलने वाले फितरी खून के लिए खास कर दिया गया है, जिसे उर्दू में माहवारी कहा जाता है, यानी मेंस्ट्रुएशन। जबकि लफ्ज फैज को मर्दों की बरकत और रहमत वगैरह के लिए खास कर दिया गया है। खैर, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस्लाम में हैज के क्या क्या फैज है। ये दारुस्सलाम का शाये करदा सही बुखारी की किताबुल हैज है। सही बुखारी में इस किताब का क्रोनोलॉजिकल नंबर 6 है। किताबुल हैज यानी हैज से मुतालिक अहकाम व मसाइल। इन हदीसों को अंग्रेजी जानने वाले हजरात सुन्ना.com में भी देख सकते हैं। आप यहाँ सुन्ना.com में देख सकते हैं। ये बुक नंबर 6 है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। इमाम बुखारी ने हैज से मुतालिक अहादीस रिवायत करने से पहले कुरान मजीद की सूरह बकरा यानी गाय की सूरह की आयत नंबर 222 को लिखा है। इमाम बुखारी ने हैज की अहादीस लिखने से पहले इस आयत को यहाँ क्यों नकल किया है, इसे समझना दिलचस्पी से खाली ना होगा। लेकिन पहले हम इस आयत का माना व मफहूम समझ लेते हैं। इमाम बुखारी ने लिखा है, वो कौलुल्लाह ताला व यसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़ा फ़अतज़िलुन्निसा फ़िल महीद वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना फ़इज़ा ततहरना फ़अतुहुन्ना मिन हैथु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। सूरह बकरा आयत नंबर 222।
ترجمہ ارشاد باری تعالی ہے، اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ میرے خیال میں حیض کے بارے میں سوال کرنے کے بجائے کسی فائدہ مند چیز کے بارے میں سوال کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا، جیسے 5 وقت نمازوں کے بارے میں، یا عیدین کے نمازوں کے بارے میں، یا علم اور سائنس وغیرہ کے بارے میں۔ خیر، اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے وہ ایک گندگی ہے۔ یہاں اللہ کے جواب پر دھیان دیجئے۔ اللہ نے جواب دیا کہ حیض گندگی ہے، لہذا حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو۔ اللہ کے اس حکم کو بھی یاد رکھیے کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو۔ لفظ الگ کو یاد رکھیے، حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو۔ الگ رہنے کا مطلب یہی ہے کہ حیض والی عورت سے دور رہو اور اس کے ساتھ چپک کر مت رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں لفظ قریب پر دھیان دیجئے، جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو۔ اور پھر الگ رہنے پر مزید تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب اور نزدیک نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ خوب پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ یہاں لفظ خوب پاک ہو جائیں پر دھیان دیجئے۔ اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مسلم مردوں کو سختی کے ساتھ تاکید کی ہے کہ جب عورتیں حیض کی حالت میں ہوں تو ان سے الگ رہو اور ان کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ وہ عورتیں خوب پاک و صاف نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ خوب اور اچھی طرح مکمل طور پر پاک و صاف ہو جائیں تب ان کے پاس جاؤ اور ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ میل جول کرو اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ پیو اور ان کے ساتھ ایک بستر پر لیٹو اور سو اور پیار و محبت کرو اور مباشرت و ہم بستری کرو جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، یعنی آگے کے مقام سے نہ کہ پیچھے کے مقام سے، کیونکہ اللہ نے پیچھے کے مقام کی اجازت نہیں دی ہے۔ ٹھیک؟ اس آیت کا آخری ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے اس لمبی آیت کو یہاں کیوں نقل کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے امام بخاری کا مقصد مسلمانوں کو یہ دکھانا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض سے متعلق قرآن کی ان تعلیمات پر عمل کیا ہے یا ان کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسے جاننے کے لیے ہمیں صحیح بخاری کی اس کتاب الحیض کی حدیثوں کو پڑھنا ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب الحیض کا پہلا باب ہے۔ اس کا ٹائٹل ہے حیض کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سنا آپ نے؟ امام بخاری مسلمانوں کو دین اسلام کی کتنی عظیم اور اہم بات بتانے جا رہے ہیں کہ حیض کی ابتدا کیسے ہوئی۔ گویا اگر امام بخاری یہ نہیں بتاتے تو ہم مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ حیض کی ابتدا کیسے ہوئی ہے۔ خیر، امام بخاری مدد ذلہ العالی بتائیے کہ حیض کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ تو اسے بتانے کے لیے امام بخاری نے یہ حدیث لکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حیض ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے مقرر فرما دی ہے۔ ماشاء اللہ، امام بخاری صاحب، آپ نے یہ بتا کر امت مسلمہ پر کتنا احسان کیا ہے کہ اللہ نے حیض کو حضرت آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ اگر آپ یہ حدیث نہ لکھتے تو ہم مسلمانوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ حیض حضرت آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر ہے یا ان کے بیٹوں کے لیے مقرر ہے۔ خیر، امام بخاری نے آگے لکھا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں حیض پہلے بنی اسرائیل پر مسلط کیا گیا تھا۔ اب یہ کیا ہے؟ آپ نے سنا کہ یہودیوں کا مذاق اڑانے کے لیے حدیث کی کتابوں میں ان کے بارے میں کیا کیا لکھا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ علماء اسلام یہودیوں کا مذاق اڑانے اور انہیں ذلیل کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے ہیں۔ صحیح بخاری، جس کے بارے میں مسلمانوں کا ایمان ہے کہ یہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح اور اوتھینٹک کتاب ہے، اس میں یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج 10ویں کلاس کی بچیوں کو بھی اگر یہ بتایا جائے کہ حیض پہلے بنی اسرائیل پر مسلط کیا گیا تھا تو وہ سب بھی ہنس پڑیں گی کہ یہ کیا بکواس اور واہیات ہے۔ لیکن ماشاء اللہ، امام بخاری کی فقاہت اور حدیث دانی پر قربان جائیے۔ یہ اسی کتاب الحیض کا باب نمبر 2 ہے، حائضہ عورت کا اپنے خاوند یعنی شوہر کے سر کو دھونا اور اس میں کنگھی کرنا۔ ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں بحالت حیض
यानी हैज की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक में कंघी किया करती थी। सवाल यह है कि हजरत आयशा को ये बताने की क्या जरूरत थी कि मैं हैज की हालत में रसूलुल्लाह के सरे मुबारक में कंघी किया करती थी। क्या सिर्फ इतना बताने से बात नहीं बनती कि मैं रसूलुल्लाह के सरे मुबारक में कंघी किया करती थी? तो इसका जवाब यह है कि नहीं, सिर्फ इतना बताने से बात नहीं बनती, क्योंकि इन हदीसों का मकसद मुसलमानों को ये तालीम देना है कि हाइजा औरत से हैज की हालत में क्या क्या फैज हासिल किया जा सकता है। ये अगली हदीस देखिए। हजरत उर्वा रहमहुल्लाह से रिवायत है, उनसे सवाल किया गया, आया हाइजा औरत मेरी खिदमत कर सकती है या बहालत जनाबत मेरे करीब आ सकती है? हजरत उर्वा ने फरमाया, मेरे नजदीक इसमें कोई हरज नहीं। इस तरह की औरतें मेरी भी खिदमत बजा लाती हैं। किसी शख्स पर इस सिलसिले में कोई मुजायका नहीं, यानी कोई हरज नहीं। मुझे हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने बताया कि वो बहालत हैज, अल्फाज पर ध्यान दीजिए, वो बहालत हैज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक में कंघी किया करती थी। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद में एतिकाफ फरमा होते। अरे बाप रे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सरे मुबारक करीब कर देते और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा हाइजा होने के बावजूद अपने हुजरे ही से कंघी कर दिया करती थी। माशा अल्लाह, क्या मंजर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर एतिकाफ में बैठे दुनिया व माफिया से बेखबर होकर अल्लाह अल्लाह फरमा रहे हैं। इतने में उन्हें याद आता है कि सरे मुबारक के बाल बिखरे हुए हैं, तो खुद से कंघी करने के बजाय माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हा से कंघी करवाने की फरमाइश करते हैं। माँ आयशा फरमाती हैं कि ना बाबा ना, मैं आपको कंघी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे हैज आ गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो क्या हुआ, हैज तुम्हारे हाथ में थोड़े ना है, तुम मुझे हालत हैज में भी कंघी कर सकती हो। इस पर माँ आयशा ताज्जुब से फरमाती है, अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद माँ आयशा दूसरा उज्र पेश करती हैं कि अच्छा जी, चलो मान लिया कि मैं हैज की हालत में भी आपको कंघी कर सकती हूँ, लेकिन आप तो मस्जिद के अंदर हैं और मैं हालत हैज में मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकती क्योंकि मैं हैज की वजह से नापाक हूँ। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देखो, मैं मस्जिद नबवी से तुम्हारे हुजरे के करीब आ जाता हूँ और तुम अपने हुजरे से मस्जिद नबवी के करीब आ जाओ और अपना हाथ लंबा करके मेरे सर में कंघी करो। फिर हजरत आयशा को यह तरकीब समझ में आती है और इस तरह वह हैज की हालत में नापाक होने के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक में कंघी किया करती थी। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ की हालत में मस्जिद नबवी के अंदर होते थे और हजरत आयशा हैज की वजह से नापाक होती थी। शायद मिर्जा गालिब मरहूम ने ऐसे ही मौके के लिए शेर कहा है, नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं, तेरी जुल्फें जिसके बाजू पर परेशान हो गई। खैर, मुझे इस हदीस पर कोई एतराज नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे मियाँ बीवी में प्यार बढ़ता है। और मैंने इसीलिए आज की वीडियो का टाइटल इस्लाम में हैज का फैज रखा है। अब किताबुल हैज का ये बाब नंबर 3 पढ़िए। मर्द का अपनी हाइजा बीवी की गोद में कुरान पढ़ना। हाइजा बीवी यानी हैज वाली बीवी। हजरत अबू वाइल अपनी खादिमा को अबू रजीन के पास भेजते जबकि वो बहालत हैज होती। कौन? अबू वाइल की खादिमा जबकि हालत हैज में होती तो अबू वाइल अपनी इस हैज वाली खादिमा को अबू रजीन के पास भेजते। क्या करने के लिए भेजते? वो खादिमा गिलाफ में लिपटे हुए कुरान को उसकी डोरी से पकड़े ले आती। ओह माय गुडनेस, ये क्या हो रहा है। जनाब हजरत अबू वाइल मशहूर ताबई और सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद का शागिर्द थे और अबू रजीन भी एक ताबई थे। हजरत अबू वाइल अबू रजीन के पास से कुरान मजीद को लाने के लिए अपनी खादिमा यानी नौकरानी को भेजते।
حالانکہ وہ خادمہ حیض کی حالت میں ہوتی۔ چنانچہ وہ خادمہ ابو رزین کے پاس سے قرآن مجید کو اس کی ڈوری پکڑ کر لاتی تھی۔ ڈوری پکڑ کر کیوں لاتی تھی؟ کیونکہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی، اور حیض کی حالت میں عورت ناپاک ہوتی ہے۔ اب یہ کیا مذاق ہے؟ میرے بھائی، اس زمانے کا قرآن آج کے زمانے کے قرآن کی طرح نہیں تھا۔ بقول علماء اسلام اس وقت کا قرآن ہڈیوں، کھجور کی شاخوں اور چمڑوں وغیرہ میں لکھا ہوا تھا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے کے قرآن کا کتنا سائز اور کتنا وزن رہا ہوگا۔ تو پھر ایک نوکرانی اکیلی قرآن کو کیسے لاتی تھی؟ اور پھر حضرت وائل خود اس قرآن کو ابو رزین کے پاس سے کیوں نہیں لاتے تھے؟ آخر وہ اپنی حائزہ نوکرانی سے ہی قرآن کو کیوں منگواتے تھے؟ صرف امت مسلمہ کو یہ بتانے کے لیے کہ حائزہ عورت قرآن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتی ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اسلام میں چاروں طرف حیض کا فیض جاری ہے۔ خیر، یہ اگلی حدیث پڑھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا لیتے تھے جبکہ میں حیض سے ہوتی، پھر آپ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے۔ یا سبحان! مزہ آیا۔ واضح ہو کہ یہاں گود میں تکیہ لگانے کا معنی سر رکھنا ہے، نہ کہ سر کے نیچے رکھنے والا معروف تکیہ۔ یقین نہ آئے تو مولانا محمد داؤد راز کا یہ ترجمہ دیکھیے۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے، حالانکہ میں اس وقت حیض والی ہوتی تھی۔ یا پھر اسی صحیح بخاری کا یہ انگریزی ترجمہ دیکھ لیجئے جسے دارالسلام نے شائع کیا ہے، یا پھر آپ اسے sunna.com میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ Chapter 3 To recite the Quran while lying in the lap of one's own menstruating wife. حدیث نمبر 297 narrated Aisha رضی اللہ عنہ, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم used to lean on my lap during my menses and then would recite the Quran. یہاں لفظ used to پر دھیان دیجئے، یعنی یہ ایک دو بار کا واقعہ نہیں تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس عمل کو کرتے تھے۔ مجھے کوئی بتائے کہ یہ کیا ہے؟ میرے بھائی، اگر رسول اللہ کو قرآن مجید کی تلاوت ہی کرنی ہوتی تو وہ بازو میں مسجد نبوی کے اندر یا گھر میں کہیں بھی بیٹھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت کر سکتے تھے نا۔ قرآن مجید تلاوت کرنے کا یہ کون سا نرالا اور انوکھا طریقہ ہے کہ بیوی کی گود میں سر رکھ کر تلاوت کی جائے جبکہ بیوی حیض کی حالت میں ناپاک ہے۔ آپ ذرا تصور کرو کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا حیض کی حالت میں بیٹھی بھی ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں، لفظ گود پر دھیان دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کی گود میں سر رکھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ حضرات سے میرا مؤدبانہ سوال ہے کہ آخر حضرت عائشہ نے اپنی گود کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ معلوم ہے نا کہ ایک عورت جب حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو اس کی گود کے ٹھیک نیچے کیا ہوتا ہے؟ یعنی عورتوں کی گود کے ٹھیک نیچے شرمگاہ ہوتی ہے جہاں سے حیض کا خون بہتا ہے، یا کم سے کم حیض کے خون سے وہ حصہ گیلا ہو جاتا ہے، اور ٹھیک شرمگاہ اور شرمگاہ کے ارد گرد کا جو حصہ ہے اسے گود کہتے ہیں۔ اور عام طور پر حیض کے خون سے یہ حصہ گیلا ہوتا ہے، اور اگر حالت حیض میں اندر مضبوطی سے کپڑا نہ باندھا جائے یا موجودہ ماہواری کا پیڈ نہ لگایا جائے تو حیض کے خون کے دھبے اور اثرات باہر تک دکھائی دیتے ہیں۔ اب ٹھیک اس کے اوپر کوئی مرد سر رکھ کر قرآن کی تلاوت کرے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ آخر رسول اللہ کو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے حضرت عائشہ کی حیض والی گود ہی ملی تھی، اور کوئی جگہ نہیں ملی تھی جہاں رسول اللہ اپنا سر رکھ کر اور تکیہ لگا کر تلاوت کرتے۔ اور اگر گود میں ہی سر رکھ کر قرآن کی تلاوت کرنی تھی تو رسول اللہ کی اور بھی تو 10 بیویاں تھیں، ان کی گودوں میں سر رکھ کر تلاوت کر لیا کرتے۔ آخر حضرت عائشہ کی حیض والی گود ہی کیوں؟ یہ بھی دھیان میں رہے کہ کسی عورت کی گود میں سر رکھنے کے لیے دونوں کو کس پوزیشن میں بیٹھنا یا لیٹنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے عورت کو اپنی گود اور اپنی دونوں ٹانگوں کو پھیلانی ہوتی ہے، اور مرد کو قدرے لیٹنا ہوتا ہے، تب گود میں سر رکھنا ممکن ہوتا ہے۔ ذرا اس تصویر کو دیکھیں، آپ کو پورا منظر سمجھ میں آ جائے گا۔ مجھے تو یہ تصور کر کے ہی پسینہ آ جاتا ہے کہ یہ کیا چل رہا تھا۔
अच्छा, लोगों को ये बताने वाले कोई यहूदी या ईसाई या कोई हिंदू नहीं है, बल्कि खुद मुसलमानों की माँ हजरत आयशा है, और फिर उनके बाद हदीस के रावी हजरात और इमाम बुखारी वगैरह हैं। अगर रसूलुल्लाह के बारे में इस तरह की बात किसी यहूदी या ईसाई या हिंदू ने कही होती तो मुसलमान कब का उसका किस्सा तमाम कर दिया होता। लेकिन चूंकि ये बात बताने वाली मुसलमानों की माँ हजरत आयशा है, इसलिए ये हदीस कहलाई है और सही बुखारी में कब्जा जमाई है। मुझे ईमानदारी के साथ बताइए कि आज अगर कोई मुसलमान अपनी हैज वाली बीवी की गोद में सर रखकर कुरान की तिलावत करे और महल्ले के मुसलमानों को ये बात मालूम हो जाए तो उसके साथ ये लोग क्या सलूक करेंगे? या मुझे बताया जाए कि क्या आज तक किसी भी मौलवी, मुफ्ती, अल्लामा और शेखुल इस्लाम ने रसूलुल्लाह की इस सुन्नत पर अमल किया है और मुसलमानों को बताया है कि सुनो, अगर बीवी हैज की हालत में हो तो उसकी गोद में सर रखकर कुरान की तिलावत करनी ना सिर्फ जायज है बल्कि ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, और मैं भी रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करने के मकसद से अपनी हायजा बीवी की गोद में सर रखकर कुरान की तिलावत किया करता हूँ। और तुम लोग भी रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करने के लिए अपनी अपनी हायजा बीवियों की गोद में सर रखकर कुरान की तिलावत किया करो। क्या हमारे ये मौलाना हजरात कभी हमको ये बताते हैं? हमारी वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए हम आज इस मौजू को यहीं पर खत्म करते हैं। इसका दूसरा पार्ट अगली वीडियो में आएगा। वीडियो खत्म करने से पहले आप हजरात के सामने हम दर्ज झेल सवालात रखते हैं, आप कमेंट करके जवाब देने की जरूर कोशिश कीजिए। सवाल 1, पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज वाली हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की गोद में सर रखकर कुरान की तिलावत क्यों करते थे और इसमें उम्मत के लिए क्या तालीम और हिकमत है? सवाल 2, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हैज को गंदगी करार दी है और तमाम मुसलमानों को ताकीद के साथ हुक्म दिया है कि वो हाइजा औरतों से दूर रहें और उनके करीब ना जाएं जब तक कि वो खूब पाक साफ ना हो जाएं। तो हाइजा औरत की गोद में सर रखकर कुरान की तिलावत करना हाइजा औरत से दूर रहना है या उसके करीब रहना? सवाल 3, क्या हमारे उलमाए दीन और मुफ्तियान शरअ मतीन और तमाम मस्जिदों के इमाम हजरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं या नहीं? अगर नहीं करते हैं तो क्यों, और अगर करते हैं तो आम मुसलमानों को इस सुन्नत के बारे में क्यों नहीं बताते हैं? आप हजरात से गुजारिश है कि अदब और शराफत के साथ अपनी राय जरूर दें और हमारी अगली वीडियो इस्लाम में हैज का फैज पार्ट 2 देखना ना भूलें।